चाहत तू ही फसाद हो। क्योंकि बाजू का दिल से किए हुए फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। बस हम सुनने में थोड़ी देर कर देते हैं। मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आप देखिएगा आपका ये फैसला आपके हक में कितना बेहतर साबित होगा। वहाँ होटल में जॉब। मेरी बाबा से बात हो गई, ये बाबा का होटल है। और आप ये मत समझिएगा कि आप किसी पर बोझ हैं वहां पे। वहां आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपकी रिहाइश भी वहीं हो। यहाँ हम अपने गेस्ट हाउस में काम करते हैं। चलो और कुछ नहीं तो अपना तो था। बाज़ जगह छोड़ देना ही किस्मत बदलने की शुरुआत होती है। ये जो माजी होता है ना, ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहता है बस। तो मेरा ये मानना है कि बुरी यादों को दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए, वरना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमारा बहुत साथ दिया है तुमने। किस लिए? शुरुआत तो मुझसे ही हुई ना, मैं उसको थप्पड़ मारती ना। नहीं, आप खुद को इल्जाम ना दें। हर कहानी इंसान खुद नहीं लिखता है। तुम्हें जिंदगी ने दूसरा मौका दिया। ज़ियान तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें पता है। खराब मत करनी इसको हाथ से जाने मत देना, इसको पकड़ के रखना मजबूती से। इलाम बहुत अच्छी लड़की, उसे जाने ना देना। और तुम दोनों का जोड़ ना बहुत अच्छा लगता है। पासपोर्ट दोनों के बन गए हैं सर। गुड। वीजा ऑन अराइवल है और काम भी स्मूथली हो गया है। लेकिन फिर भी कल के लिए सिक्योरिटी को टाइट कर दो। लाला को शक हो गया है। जो आपका हुक्म। मेरे अंदाजे में वो कभी भी सहान पर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, लेकिन we need to be prepared. हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमराही ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो नाज़रीन, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा हमराही धमाकेदार होने वाला है। तो जिस तरह नाज़रीन गाजी यूसुफ अपने शान बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाएगा, मगर कहेगा कि बेटा तुम आखिरकार बात का यहाँ तक का मेरी बात का फैसला आखिरकार कर सकोगे, क्योंकि अगर ज़िंदगी भर जिस तरह के साथ ही मैंने तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही परवरिश की थी, मगर मुझे तुम लोगों के साथ वैसे ही नहीं इंटरेस्टिंग वाली बात हो सकती। और तो जिस तरह के साथ बहुत ही अच्छी तरह के साथ कहती है कि मैंने किसी न किसी बात का यहाँ तक फैसला तो करने की कोशिश करनी है, कि मैं नहीं जानती कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं, कोई भी नहीं बात का यहाँ तक के मुकाबला भी नहीं होने की कोशिश करने नहीं दे सकती। और तो ये जानती है, कहती है कि अगर मैंने तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही यही बात का फैसला किया है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं, कोई भी नहीं बात सुनने की कोशिश कर पाता, और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी की भी बात के साथ भी नहीं ज़्यादा नाज़रीन
ऐसे फैसला करने की कोशिश कर सकता। और तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक। वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो नाज़रीन कहती है कि अगर तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही मेरी बात का यहाँ तक कि कोई भी मुतालबा किया कि मैं कभी भी किसी की भी बात का यहाँ तक के फैसला किसी भी नहीं सुनने की कोशिश कर सकती हूँ, और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी की भी बात का यहाँ तक कि आखिरकार नाज़रीन कोई भी नहीं बात यहाँ तक के आने की कोशिश कर सकती। और तो ये जानती है, कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी अच्छी तरह के साथ बात यही फैसले के साथ ही सुनते हुए भी कोशिश की कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं किसी की भी बात का यहाँ पर फैसला यहाँ तक भी नहीं होने की कोशिश कर सकता। और तो ये जानती है, कहती है कि अगर तुम लोगों ने बहुत ही चालाकी के साथ ही मेरी बात का यहाँ तक कि कोई ना फैसला यहाँ तक करने की कोशिश की कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं कोई भी नहीं बात सुनने की कोशिश कर सकती है, और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी के साथ भी नहीं नाज़रीन कोई भी बात ऐसी वैसी भी नहीं करने की बात कर सकती है, और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं नाज़रीन किसी के ज़्यादा तो ज़्यादा फैसले यहाँ तक भी नहीं आने की कोशिश कर सकते। और तो नाज़रीन, जिस तरह गाजी यूसुफ को यही डर लग रहा होता है कि मेरा बेटा जो शियान है वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला ही जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह के साथ ही समझा रहा हूँ कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं किसी भी तरह के साथ फैसले उसी दिन ही उसको बताने की कोशिश ही की जाएगी, मगर मैं नहीं जानती कि कभी भी किसी के भी बावजूद बात के साथ ही बहाना यहाँ तक के होना चाहिएगा कि जिस तरह कहती है कि आगे बहुत ही ज़्यादा फैसला मेरा भी यही मालूम करते हुए भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं कोई भी नहीं बात का यहाँ पर फैसला भी नहीं होने की कोशिश करने नहीं दे सकता। और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी की भी बात को यहाँ तक के इंटरेस्टिंग वाली माहौल में करने की कोशिश आखिरकार नाज़रीन कर देगी। और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी की भी बात का यहाँ तक के फैसला यहाँ पर कहती है कि बहुत ही अच्छा मालूम होने की कोशिश कर सकेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर ही कहती है कि आखिरकार मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह के साथ ही यही बात बताने की कोशिश की है कि जिस तरह ज़िंदगी भर कोई भी नहीं तुम लोगों के साथ ही खड़ा होने की कोशिश कर सकता। अगर मैंने उसी दिन उसको बता दिया होता कि वो बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही मेरी बात का तो बहुत ही ज़्यादा फैसला करने की कोशिश तो कर सकता। और नाज़रीन कहती है कि अगर उसी दिन ही उसको यहाँ तक बात बताने की कोशिश की जाती कि अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ही यही फ़ैसला किया है कि जिस तरह नाज़रीन बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही इसको यहाँ पर भी फ़ैसले के साथ ही मिलजुल कर भी बात के यहाँ तक की जाने वाली हो सकती है। और तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जिस तरह नाज़रीन कहती है कि आज तक ही नहीं मैं बात का यहाँ तक फैसला भी नहीं मालूम करने की कोशिश कर सकती हूँ। और तो कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आज अपनी लोगों को यहाँ तक के फैसला भी नहीं मालूम किया जाएगा, अगर उसी दिन ही उन लोगों को बात का यहाँ तक के फैसला भी करने की कोशिश कर सकते। हम लोग तो बहुत ही
अच्छी तरह के साथ ही यही बात का पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो नाज़रीन कहती है कि अगर कहते हुए भी कभी भी किसी के साथ भी नहीं, ऐसे ही बात का फ़ैसला भी नहीं होने की कोशिश करने नहीं दे सकती। और तो ये चाहती है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं मैं किसी के साथ भी नहीं बात करने की कोशिश कर सकती, अगर उसी दिन ही मुझे बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ इन लोगों के साथ ही बात का यहाँ तक कि फ़ैसला भी नहीं हो जाना चाहिएगा। अगर मैंने इन लोगों को वापस बात का यहाँ तक बताने की कोशिश की कि जिस तरह ज़िंदगी में कोई भी नहीं बात यहाँ तक भी नहीं आने का बात का फ़ैसला भी नहीं हो सकेगा। और यही बात के साथ ही नाज़रीन मिलजुल कर भी रहने की कोशिश कर पाती है और कहती है कि जिस तरह मैंने आज तक किसी के साथ भी नहीं बात करने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों की बात के पीछे लग जाती तो वो बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही मेरी बात का बुरा फैसला मालूम करने की कोशिश तो कर लेते। और कहते हुए भी कभी भी नहीं किसी की भी बात का यहाँ तक के मामला भी नहीं ख़त्म अभी तक भी नहीं हुआ था कि नाज़रीन कभी ज़िंदगी में भी नहीं कहती है कि जिस तरह मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही यही बात बताने की कोशिश कर पाऊँगी, मगर ज़िंदगी भर भी नहीं मैं किसी के साथ भी नहीं मिलजुल कर भी नहीं नाज़रीन गुजारने की कोशिश कर सकती। और तो ये चाहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही यहाँ तक के बात का फ़ैसला हो सकेगा कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नाज़रीन कहती है कि बताने की कोशिश कर पाऊँगी, मगर ये जानते हुए भी किसी न किसी बहाने के साथ ही यहाँ तक नाज़रीन ज़िंदगी में भी लौट आएगा कि इसी बहाने के साथ ही इसके साथ बात हो जाएगी। और सभी लोग यही कहते हैं कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं किसी के साथ भी नहीं ऐसे ही बात होने का फ़ैसला नहीं हो सकता। और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी के साथ भी नहीं नाज़रीन ऐसे ही वापस निकलने की कोशिश कर सकती। तो नाज़रीन सभी लोगों को यही लगता है कि गाजी यूसुफ अपने बेटे को यहाँ से दूर गलाने की कोशिश कर रहा है, मगर यही बात का फ़ैसला सुनते हुए भी किसी के भी बात का यहाँ तक के मुकाबला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी भर ही आखिरकार कोई ना कोई बात यहाँ तक ही फैसले के साथ ही ले देकर ही रहती है कि जिस तरह ज़िंदगी में कोई भी नहीं कहती है कि आज तक ही नहीं मेरी बात को किसी ने भी नहीं समझने की कोशिश की, क्योंकि अगर मेरी बात का कहती है कि अगर बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही फैसला यहाँ तक के हो जाना चाहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी भर ही मैं किसी की भी बात को यहाँ तक फैसले के साथ भी नहीं रुकने की कोशिश कर सकती। तो जिस तरह के साथ ही नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन जिस तरह के साथ अलिफ को यहाँ पर बात का बहुत ही ज़्यादा गिला शिकवा भी रहने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह नाज़रीन ज़िंदगी भर भी कोई भी नहीं इनकी बात यहाँ तक भी नहीं सुनने की कोशिश भी नहीं कर सकती। और तो ये जानते हुए भी कभी भी नहीं किसी की भी बात का यहाँ तक के फ़ैसला भी नहीं रखने की कोशिश कर सकती। और तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो जिस तरह के साथ ही नाज़रीन कहती है कि आज तक ही मैंने किसी के साथ भी नहीं बात का यहाँ तक फ़ैसला किया, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कोई भी बात होगी तो मुझे यहाँ तक बहुत ही जल्दी तरह के साथ ही मालूम हो जानी ही चाहिएगी, क्योंकि अगर उसी दिन ही मुझे इन लोगों ने बात का यहाँ पर बताया होता कि मैं ज़िंदगी में कोई ना कोई बात के साथ ही इन लोगों के साथ ही बात के साथ झगड़ने की कोशिश कर पाती, मगर ये कहती है कि जिस तरह ज़िंदगी में कोई भी बात आखिरकार हो जाएगी कि मुझे
بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی فیصلہ یہاں تک کہ معلوم بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے آپ کو یہی بات بتاتے ہوئے بھی فیصلے کے ساتھ ہی معلوم کی ہے کہ جس طرح کے ساتھ کوئی بھی نہیں آج تک ہماری بات کو کوئی بھی نہیں کوشش کرنے کی بہانہ بھی نہیں کرنے نہیں دے سکتا، اور تو اور کہتی ہے کہ اس بہانے کے ساتھ ہی مجھے اسی دن ہی معلوم ہو جاتی کہ جس طرح زندگی میں کوئی نہ کوئی بات کا نیا ہی بہانہ ہونے کی کوشش کر پاتی، اور یہ کہتی ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی نہ کوئی بات نئی نکلنے کی کوشش کر سکتی، اگر کہتی ہے کہ تم لوگوں کو بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی معلوم یہاں پر ہو جائے گا کہ جس طرح زندگی میں کوئی بھی نہیں بات اس کی بھی سننے کی کوشش کر سکتا، اور سبھی لوگوں کو ناظرین یہی لگتا ہے کہ جس طرح کہتے ہوئے بھی کبھی بھی نہیں کسی کی بھی بات معلوم کرنے کی کوشش کر پاتی، اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر ہی بات بتانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح کوئی بھی نہیں زندگی میں وقت کے ساتھ ہی نہیں جانب کرنے کی کوشش کر سکتا، اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ آج تک ہی میں نے کوئی بھی بات کا یہاں تک فیصلہ کیا ہوتا کہ اگر تم لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی میری بات کو یہاں تک سمجھنے کی کوشش بھی کر دینی چاہیے تھی، تو تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ آج میں کہتی ہے کہ ایک ہی بات بتانے کی کوشش کر سکوں گی کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ مل جل کر بھی نہیں ناظرین بات کرنے کی کوشش کر سکتا، تو یہی بات کا فیصلہ یہاں تک رکتے ہوئے بھی بہانہ کر دیتی ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی بھی نہیں ان کی بات کو یہاں تک کہ کوشش بھی نہیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی، اور تو اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی میری بات کا جو بھی فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی بھی نہیں آج تک ہم لوگوں کو بات کے ساتھ ہی نہیں مل جل کر بھی نہیں واپس کرنے کی کوشش کر سکتا، اور یہ کہتی ہے کہ میں نے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر ہی یہی بات بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی بھی نہیں یہاں تک کہ اس کے ساتھ بھی نہیں ناظرین واپس بات کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا، اور کہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی بات کے ساتھ بہانہ ہی لگے رہنے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی میں کوئی بھی بات کو یہاں تک کہ میری بھی کوئی کوشش کی جائے گی کہ اچھی طرح کے ساتھ ہی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ زندگی بھر بھی نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ناظرین کہتی ہے کہ میں ملنے کی کوشش کر سکتی ہوں، اور تو یہ جانتے ہوئے بھی کبھی بھی نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ناظرین لڑنے جھگڑنے کی کوشش کر پاتی، اور کہتی ہے کہ یہاں تک کہ اچھی طرح کے ساتھ ہی تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے کسی بھی طرح کے ساتھ فیصلہ ایک ہی کیا ہے کہ جس طرح غازی یوسف کو بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی بات میں نے ایک دفعہ ایک مرتبہ بھی کی ہوئی ہے کہ جس طرح کے ساتھ زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا، اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی طرح کے ساتھ ہی میری بات یہاں تک کہ رکنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی، اور کہتے ہوئے بھی کسی بھی بات کے ساتھ بہانہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کر سکتی، اور کہتی ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بہت ہی زیادہ مجھ سے چالاکی کے ساتھ جو بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ میں بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو واپس بتاؤں گی کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں بات سننے کی کوشش کر سکتا، اور کہتی ہے کہ اگر میری بات کا ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ معلوم ہو چکا کہ کوئی بھی بات ایسی بھی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی میں کوئی بھی زیادہ تو زیادہ ناظرین واپس فرق بھی نہیں پڑنے کی کوشش کر سکتا، اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ چالاکی کے ساتھ ہی غازی یوسف نے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ مگر الف کو یہی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ الف بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے بہت ہی زیادہ چالاکی کے ساتھ ہی بات کرنے کی کوشش کی کہ میں نہیں جانتی
کہ جس طرح زندگی میں کوئی نہ کوئی بات ہم لوگوں کے ساتھ ہی نہیں آنے کی کوشش کر سکے گی، اور تو اور کہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکتی، اور تو اور یہ کہتی ہے کہ اگر زندگی بھر بھی میں کسی کی بھی بات کا یہاں تک کہ فیصلہ بھی نہیں معلوم کرنے کی کوشش کر سکتی، اور تو اور یہ جانتے ہوئے بھی کبھی بھی نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ناظرین جھگڑنے کی کوشش کر پاتی، اور اس کو بہت ہی زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے تو کیا نہیں ناظرین، کیونکہ اگر بہت ہی زیادہ چلاکی کے ساتھ ہی یہاں پر سوچ سمجھ کر ہی بات ان لوگوں کے ساتھ ہی کی جائے گی کہ اگر کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے مجھ سے جو بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں زندگی میں کوئی نہ کوئی بات نئی ہی نکلوانے کی کوشش کر سکوں گی، مگر میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ایک دم سے اچھا ہی سمجھا تھا، کیونکہ زندگی میں کوئی نہ کوئی بات ادھر سے نئی ہی نکلنے کی کوشش کر سکے گی، کیونکہ اگر غازی یوسف کو یہاں پر اس کے ساتھ بات کا جو بھی فیصلہ ہوتا وہ ان لوگوں کو بتانے کی کوشش ضرور کرتا، غازی یوسف اب پریشان ہوتا ہے کہ کی پریشانی بھی نہیں دور ہو رہی ہوتی۔ ادھر سے کہتے ہیں سبھی لوگوں کو یہاں پر یہی بتایا جائے گا کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی بھر کوئی نہ کوئی بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش ضرور کر سکے گی، کیونکہ اگر کوئی بھی بات ایسی ہوگی کہ جس طرح کہتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی نہیں موقع ان لوگوں کو دوبارہ ملنے کی کوشش کر پا رہا، کیونکہ اگر بہت ہی زیادہ پریشانی اس کو ملتے ہوئے بھی بات یہاں تک کہ کی جائے گی کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں بات کو یہاں پر سوچ سمجھ کر بھی نہیں بات کرنے کی کوشش کر سکتی، مگر کہتی ہے کہ جس طرح زندگی میں کوئی نہ کوئی بات کا فیصلہ یہاں پر ضرور آنے کی کوشش کر سکے گا، کیونکہ اگر زندگی بھر ہی میں تم لوگوں کو کہتی ہے کہ یہاں تک بات کہ ایک ہی مرتبہ بتانے کی کوشش کر سکوں گی، مگر یہ جانتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ بھی ناظرین جھگڑنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے، اور کہتی ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ آپ لوگوں تک فیصلہ یہاں پر یہی معلوم ہو سکے گا کہ جس طرح زندگی بھر کوئی بھی نہیں لوگوں کے ساتھ بھی نہیں آنے کی کوشش کر سکتا، کیونکہ اگر یہی پریشانی کے ساتھ ہی ناظرین مل جل کر بات یہاں تک کی جائے گی کہ کوئی بھی فیصلہ میرا تم لوگوں کے ساتھ ہی آنے کی کوشش کر سکے گا، اگر تم لوگوں نے مجھ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں ان کی بات کو کوئی بھی نہیں چاہنے کی کوشش کر سکتا، کیونکہ اگر ناظرین اس کو پریشانی دی جائے گی غازی یوسف اب بہت ہی زیادہ ناراض ہو جائے گا، مگر یہی سوچتے ہوئے بھی پریشانی لے جائے گا غازی یوسف کو اب بہت ہی زیادہ ناظرین کہتے ہوئے بھی کسی بھی طرح کے ساتھ ہی یہاں تک کہ فیصلہ بھی نہیں معلوم ہونے کی کوشش کر سکتا، اگر جانتے ہوئے بھی کہتی ہے کہ تم لوگوں نے بہت ہی زیادہ چلاکی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس طرح زندگی بھر کوئی بھی نہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ناظرین آگے نکلنے کی کوشش کر سکتا، اگر چاہتی ہے کہ میری بات کا کسی کے ساتھ بھی فیصلہ یہاں پر بھی ہو جائے گا، کیونکہ اگر تم لوگوں کو کبھی بھی نہیں کسی بھی طرح کے ساتھ فیصلہ مگر یہی جانتے ہوئے بھی کسی کو بھی بات یہاں تک معلوم بھی ہو جائے گی کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ناظرین آگے نکلنے کی کوشش کر سکتا، کیونکہ اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بات ایسی ہو جائے گی کہ یہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے ساتھ ہی ناظرین غازی یوسف اب یہاں پر بات ایک ہی کرے گا کہ جس طرح زندگی بھر آخرکار کسی کے ساتھ بھی نہیں میں ناظرین مل جل کر بھی نہیں بات کرنے کی کوشش کر سکتا، اگر کسی بھی طرح کے ساتھ فیصلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر سکے گا کہ جس طرح کوئی بھی نہیں ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بھی فیصلہ یہی کرنے کی کوشش کر پائے گا، کیونکہ اگر یہی جانکاری لی جائے گی کہ اسی بہانے کے ساتھ ہی کسی بھی بات کا یہاں پر فیصلہ تو کرنے کی کوشش ضرور کر سکیں گے، اگر ان لوگوں کو ناظرین بہت ہی زیادہ پریشانی ہو جائے گی کہ جس طرح زندگی بھر کوئی بھی نہیں فیصلہ معلوم بھی نہیں ہونے کی کوشش کر سکتا، اور تو اور غازی یوسف بھی اب
नाज़रीन सोच समझ कर ही बात करने की कोशिश कर सकेगा कि जिस तरह के साथ ही इनके साथ कोई भी नहीं बात आखिरकार नहीं होने की कोशिश कर पा रही, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी इन लोगों के साथ ही ली जाएगी कि बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही सोच समझ कर मैंने आप लोगों को कहती है कि बात यही बताने की कोशिश करनी है कि जिस तरह ज़िंदगी भर कोई भी नहीं इन लोगों के साथ मिलजुल कर भी नहीं आने की कोशिश कर सकता। अगर ये चाहते हुए भी किसी भी फैसले के साथ यहाँ तक मिलजुल कर भी बात कर सकेगी कि इसको बहुत ही ज़्यादा नाज़रीन परेशानी भी हो सकेगी, क्योंकि ये जानते हुए भी किसी भी तरह के साथ यहाँ पर फैसला भी मालूम कर सकेगी। मगर ये कहती है कि अगर तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह के साथ ही मेरी बात का यहाँ पर फैसला करना है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं कोई भी नहीं बात का यहाँ तक मुकाबला भी नहीं करने की कोशिश कर सकता। और तो नाज़रीन जिस तरह कोई भी बात यहाँ तक कोशिश करेगी कि जिस तरह कोई भी नहीं किसी के साथ भी नहीं ऐसे ही बात का फैसला करने की कोशिश कर पाएगी, क्योंकि अगर जानते हुए भी किसी के साथ भी नाज़रीन मिलेगी तो कहेगी तो यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही एक ही बात का फैसला करना है कि मैं तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ यही बताऊंगी कि बात का फैसला आखिरकार तुम लोगों के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं किसी की बात यहाँ तक भी नहीं हो सकेगी कि कोई ना कोई बहाना यहाँ पर इसको भी नाज़रीन मिलते हुए भी बात कर सकेगी। मगर ये कहती है कि अगर जानिब कोई भी यहाँ पर फैसला नाज़रीन निकलने की कोशिश कर पाएगा कि कोई भी बात यहाँ तक भी हो सकेगी क्या मुझे मालूम भी नहीं है। और कहती है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं कोई भी बात इसको यहाँ तक भी नहीं मालूम करने की कोशिश कर सकती। और तो और ये जानती है कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही मैंने एक बात ही बताई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा तुमने आखिरकार कहती है कि समझ जानी चाहिएगी, क्योंकि अगर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के बराबर बात करने की कोशिश कर सकती है या नहीं, क्योंकि ये जानती है कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ही यही बात बताने की कोशिश कर सकती है। और तो और कहती है कि अगर ज़िंदगी भर भी नहीं कोई भी बात यहाँ तक भी नहीं करने की कोशिश कर सकती। और तो और ये जानती है कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ ही यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं किसी के साथ भी नहीं ऐसे ही वापस बात होने की कोशिश कर पाएगी। और कहेगी कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही यही बात बताने का फ़ैसला किया है कि कभी भी नहीं किसी के साथ भी नहीं हम लोग मिलजुल कर भी नहीं बात करने का फ़ैसला कर सकते हैं। और तो और यही बात का इन लोगों को नाज़रीन बताते हुए भी कोई भी कोशिश की करने का यहाँ पर बहाना भी नहीं दे सकेंगे। और ये जानती है कि अगर तुम लोगों को कोई ना कोई बात यहाँ पर फैसले के साथ भी मालूम हो जाएगी कि जिस तरह के साथ ही नाज़रीन आगे इन लोगों के साथ कोई भी बात का फैसला यहाँ तक भी नहीं होने की कोशिश कर पाएगा। और तो और ये जानती है कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आज हम लोगों के साथ ही बात करने की कोशिश यहाँ पर भी की जाएगी। अगर जानती है कहती है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फैसला यहाँ पर किया है कि जिस तरह के साथ ही नहीं किसी की भी बात का यहाँ तक भी नहीं मौका आने की कोशिश करने नहीं दे सकती। और कहती है कि अगर तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ही बात बताने की कोशिश की कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं कोई भी बात यहाँ तक भी नहीं करने की कोशिश करने नहीं दे सकती थी। और ये जानती है कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ ही मैं परेशानी अपनी मगर कहती है कि यहाँ तक यही बात का फ़ैसला किया जाएगा कि मैं किसी की भी बात को यहाँ तक
بھی نہیں معلوم کرنے کی کوشش کر سکتی، کیونکہ اگر ناظرین اس کو پریشانی کے ساتھ ہی موقع یہاں پر بھی دیا جائے گا کہ زندگی بھر بھی کوئی بھی نہیں بات ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں آگے نکلنے کی کوشش کر سکتا، اور تو یہ جانتے ہوئے بھی کسی بھی بات کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی کوشش کرے گی کہ کوئی نہ کوئی بات ان لوگوں کو بتانے کی کوشش یہاں پر کی جائے گی، مگر کوئی بھی بات کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں بات ان لوگوں کی سمجھنے کی کوشش کر سکتی، اور تو یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہی یہاں تک واپس بات کی جائے گی کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں یہاں پر بات کا فیصلہ ناظرین کرنے کی کوشش کر سکے گی، اور تو یہ جانتے ہوئے بھی کسی نہ کسی بات کا فیصلہ یہاں پر بھی ختم ہو جانا ہی چاہیے گا کہ کبھی بھی نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ایسے ہی نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی، اور تو یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر میں نے یہی بات بتائی تھی کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہی واپس بات کا کسی بھی طرح کے ساتھ ہی فیصلہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے گا کہ جس طرح کے ساتھ کوئی بھی بات یہاں تک بھی نہیں کی جائے گی کہ کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر یہی بات کا فیصلہ بتانا ہے کہ میں کبھی بھی زندگی بھر بھی نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہنے کی کوشش کر سکتی، اور تو یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر ہی بتانا ہے کہ جس طرح ہماری بات کا کوئی بھی نہیں فیصلہ نکلنے کی کوشش کرنے نہیں دے سکتی، اور تو یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں تک میں نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی بھر یہاں پر کسی بھی بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکتی، اور تو یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ پریشانی بھی کی جائے گی، اور تو کہتی ہے کہ اگر تم کی بات کا میں نے ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جس طرح زندگی بھر بھی نہیں کسی بھی موقع کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر ملنے کی کوشش بھی نہیں کرنے نہیں دے سکتی، اور یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہی میں بات کوئی بھی کرنے کی کوشش کر سکوں گی، مگر کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ جس طرح کے ساتھ ہی کوئی بھی بات یہاں تک کی جائے گی کہ اگر بہت ہی ناظرین پریشانی اس کو بھی دینے کی کوشش کر سکیں گے، اور یہ کہتی ہے کہ اگر زندگی بھر بھی میں نے کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ہم تک بات کا فیصلہ ضرور کرنے کی کوشش کر سکے گا، اور یہ کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہی میری بات کو یہاں تک بھی نہیں پہنچانے کی کوشش کر سکتی، اور چاہتی ہے کہ یہی بات آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی یہاں پر فیصلہ ناظرین کیا جائے گا تو بہت ہی اچھا ہی ہوگا، اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی سوچ سمجھ کر ہی بات کرنے کی کوشش کی کہ آج بہت ہی اچھی طرح کے ساتھ ہی ہم لوگوں کے ساتھ ہی ناظرین جگرنے کا واپس فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکتی، اور تو یہ جانتی ہے کہ اگر کوئی نہیں بات یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر سکتا، کیونکہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہی میں بہت ہی زیادہ اچھی طرح کے ساتھ ہی یہاں پر یہی سوچ کر بات کرنے کی کوشش کر سکوں گی، مگر یہ جانتی ہے کہ جس طرح کے ساتھ ہی زندگی بھر بھی نہیں کوئی بھی نہیں بات یہاں تک آگے بھی نہیں نکلنے کی کوشش کرنے نہیں دے سکتا، اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہاں پر میری بات کا فیصلہ بھی معلوم ہو چکے گا کہ میں نہیں جانتی کہ کسی بھی طرح کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو میں کوئی بھی بات کا فیصلہ یہاں تک بتانے کی کوشش کر بسوں گی، مگر یہ جانتی ہے کہتی ہے کہ اگر
तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह के साथ ही आज मेरे साथ जो भी बात करने का यहाँ पर फैसला किया है कि जिस तरह ज़िंदगी में कोई भी बात यहाँ तक भी नहीं आने की कोशिश कर सकती, और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझसे बात यहाँ पर छुपाने की कोशिश की कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं हम लोगों के साथ ही बात का फैसला भी नहीं होने की कोशिश कर सकता, और तो ये कहती है कि अगर ज़िंदगी में कोई ना कोई बात नई भी निकलने की कोशिश कर सकेगी, मगर ये जानती है, कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही सोच समझकर मैंने एक ही बात यहाँ पर बताने की कोशिश करनी है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं इनके साथ कोई भी नहीं जगड़ने की कोशिश कर पाता, और कहती है कि अगर हम तक बात यहाँ पर की जाएगी को बहुत ही चालाकी के साथ ही तुम लोगों के साथ ही बात का फैसला किया जाएगा। कहती है कि अगर ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आज हम लोगों के साथ ही यहाँ पर बात एक ही हो सकती है कि कोई भी नहीं बात का फैसला करने की कोशिश कर सकते, और तो और ये कहती है कि अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह के साथ ही किसी भी तरह के साथ फैसला करने की कोशिश करेगी, मगर ये जानते हुए भी एक दम से ही निकल जाएगी और कहेगी कि मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ ही यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जिस तरह ज़िंदगी भर भी नहीं आप लोगों को कोई भी नहीं बात यहाँ पर भी नहीं आगे बढ़ते हुए भी फैसला किया जाएगा, क्योंकि ये जानती है, कहती है कि अगर तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के साथ ही यही बात मैंने बता देनी है कि कोई भी नहीं तुम्हारे साथ आने की कोशिश कर सकता। तो जिस तरह के साथ नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।